नमस्कार मैं आपन प्रियर पप्पू। आज आम फनी जाजपुरी आम द्वितीय वीडियो छाड़ू। आज विषय वस्तु हूँ गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। आज वीडियो को दयाकोरी प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। आ वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करा जमार भूलु। रही जय जगन्नाथ। पढ़ की स्कूल की काम तो स्कूल गवर्नमेंट तो बंद कर स्कूल तुम कहीं स्कूल गवर्नमेंट केते पावर प्राइवेट की बना जोड़ा ये कौन कहला नमस्कार आपन पिला माने कोन कहउछंदी अंडुआ छतुआ ला खाई गेला पाठ पढे गवर्नमेंट पिला सर एटा अंडुआ छतुआ नो अंडा छतुआ अरे से क्या कथा मु तो सार ना तमे मो सार सुंठिया बाबू नमस्कार। हाँ हाँ से कहले हेले तोर मु कौन करी सी जदि कहले कहले छोट छुआ भी खेबा कथा कथा ना सी तो झगड़ा छुआ सी तमें कथा मातुच झगड़ा कर ना कौन तुम कहया चाहूच कौन आम प्राइवेट छुआ सब खाली तुमको कहते गवर्नमेंट पिला कहउछनी तुम प्राइवेट स्कूल पिला रास्ता मझे स्ट्राइक करछंदी खाली को हम प्राइवेट स्कूल छुआ स्ट्राइक करछंदी गवर्नमेंट स्कूल छुआ स्ट्राइक करनादी आमे रागिले निया गाइबो जानिछो आमे रागिले कोन कर परबु जानिछो कोन ला बड हम गपुस जानि गन ना क सर हमें जानिले किछि पिला माने देखिलो सेमाने किछि कर पारिबो आली बड़ बड़ कथा गामुचा भिडुची जेमिति एडी तळी रहइबो सर देखुना दी गावली बाप बळे साडे माडे कोली कोन होइतुनी जे हेरांग संस्कार पंका से सिति नाली आरा कोन करिवे ओने मारी आछोनी कि मारिया पे हमकु हमको कहलेनी गावली बाप पीछा छाड़ी दे नो 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 एक साइड मारी दे नो 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 मोर पीछा छाड़ी दे एक साइड मारी दे तोर गोड़ धरुची तू हाँ बैंड बाजी गला देखो श्रीमान सूरदास रा बैंड बाजी गला आजी श्रीमान सूरदास रा बेड़ा राता राता पड़ी लाणी छाई बेड़ा राता राता पड़ी लाणी छाई दिन रालू अरे जानिछु आज मु गवर्नमेंट ऑफ को प्राइवेट भीतर फैसला करा में जण रखी सर की सी आउ के नुहे सी एरिया रो ए 5 खंडी यार मिनिमम होबो एको कजन बाध्य बदल लोक ता ना कोन आजु सर कोन से बात तू तो चिंचू सी हम सेंट मौसा प हाथी भाई हमर तो सर सेंडो सब हाथी आई तो हां ऐसा डाकन तो सब पैसा लाजी हां से आसु आज फैसला किलो को किलो पानी की पानी आज हां आज किलो पानी हो तू पानी रा पी तू किलो टा पी आज्ञा सर आज अब किलो पानी दीटा पीता ता किस दवानी आज्ञा सर हो पिला माने आज बड़ फैसला जीव गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल मध्य रे हाथी भाई आछंदी ओ मैं काल जोड़ी कंट्रोल कंट्रोल पॉइंट हो जो पागला वालिया गवर्नमेंट पावर सुनो गवर्नमेंट छुआ अंडा क्या छुआ गवर्नमेंट छुआ छतुआ क्या छुआ अरे ई छुआटा के मु ताको प्रथम कर देखुची सर हमर काले माडो पिला शॉर्ट टाइम बोली कि मु ताको हम पढियो छोटा आनछि तो भलो कामडा गाउली करी भल कामडा कुमड़ी करू हौ ता भल कामरा आसु आ हौ सी तो कामडा कुमड़ी करबो तमे तीन जण कोन करियो मन अछि तो आज्ञा सर कोन करियो कोनी मु तो मारी टाइ दबी मु गोडा भांगी देबी मु छुट्टी कर लागी हौ ए सब काम बढ़िया कामरा आसु सिकिता हौ आमे चला तर सभा को जिबा सभा टाइम सभा टाइम गेला चलो दुनिया बुकुरे पहुंची बाकू हेले केते कोला 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 लगे रे पुआ मैं जोड़ जोड़ जासु
ତାଙ୍କର କଣ ଏତେ ଦମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାକୁ ମାରିବେ? କେତେ ଜଣକୁ ସେକି ଦେଇଛି ଆଜି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସେକି ଦେଇଛି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସଭାକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବାନି, ସେ ଝଗଡ଼ା ନ କଲେ ଆମେ କହିବା ଫାଷ୍ଟ। ଚାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର ପାର୍ଟି କରୁଛ ସାର୍, ଆପଣ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆଜି ଆମ ଘରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବା ଆମ ହାତୀ ଆଇ, ହଁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେନି, ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ସେ ଏମିତି କହିଲେ କହବନି, ହଁ ସେ TTM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ মানো মা এ মଣିষ জীবন টেনশনিয়া মানো মা এ মଣିষ জীবন টেনশনিয়া আরে বাটরে গলে গাড়ি ধক্কা প্রেম কলে ধোকা রাতিরে মশা পড়ি পকান্তি পাইলে টিকে ফাঁকা আরে কেমিতি এটি চলিবি কহ মো মা আলো কেমিতি এটি চলিবি মোর বাজি গলানি হাড় মানিয়া মালো মা এ মଣିষ জীবন টেনশনিয়া এ মଣିষ জীবন ଛୋଟିଆ କାମଟା ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଛ? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମତେ ଏଣେ ସେପଟ ଗାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ନିଆନି ସବୁ ଛୋଟିଆ କାମଟା ଏଇ ଝଗଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ପାଇଁ ତମେ ମାଡ଼ନ ଲାଗିଛ। ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ପାଇଁ ମାଡ଼ନ ଲାଗି ମରିଗଲେଣି। ଏଟା କଣ କିରେ? ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ ABCD ମାନେ ହେଲା ହାତୀ ଭାଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଆବେ ହାତୀ ଭାଇ କିଛି ଜାଣି ଭାଇ ଯୋଉ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ କହିଲ ତାର ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେଟା ତମେ କହିଲ ଏଟା କଣ? ମଜା ଲାଗେ ଡାକିଲା ତା କିଛି ଜାଣି ଭାଇ। ହାଁ ABCD ମାନେ ଜାଣି ଚାଲିଆ ଚଢି ଆମ ନ୍ୟାୟ ମେଣ୍ଟିଆକୁ। ହାଁ ତ ABCD ମାନେ ଜାନୁ ଆଜି ଆଜି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଜାଣିଆ ଯାଇଲୁ ଭାବଟ ଭାଇ ଆଟି ଦେ ଆମର ତ ଜୋତା ଦେଖ ଯୋଉ ଥାଉ ଜୋତାଟା ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ପୁରା ପସନ୍ଦ। ତମ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି। ନା ନା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଇସା ନା, ମୁଁ କଣ ପେପର ମତେ ଭାବିଲୁ ପେପର হবে ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସେଇ ଯୋଉଠି ପାରିବୁ ଖାଲି ବସେଇ ଦବୁ ଆଉ ତ ହାତଟା କଣ ହେଇଯିବ। ଦାଦା ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ମାରିକି ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତା ପିଲା ପିଲାରେ କଣ ପିଟିଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ଆଉ ସିଏ ତତେ ଓଲଟି ପିଟି ଦେଇଛୁ? ହଁ ସେଇ କଥା କହୁନୁ ଆଉ ପିଲା ଏଇଠି ଗାଇଲୁ ରେ ଆଜି କା ହୁଏ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତା ହାତଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ସାର୍ ଆମେ ଗମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ଖେଳେ ହାତରୁ ଗଲା ଭାଇ। ଆରେ ହେଇ ମତେ କଣ କାଉ ଡାକୁଛୁ? କାଉ ଭାଇ, ଡାମରା ଭାଇ, ବଗ ଭାଇ, କିଚୁ ଭାଇ, ଅନ୍ଧାର କାଉ ଭାଇ, କଣ ସବୁ କଳା ଏତେ କଳା ହାତୀ ଡାକୁନୁ? କାଉ ଭାଇ, ବଗ ଭାଇ, ଇନସଲ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ଆଉ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ତଳି ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଲାଭ ଦାଦା म्यूजिक ଯାହା ହେଲା ତାହେଲା ତମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲ, ତମେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲ, ତମେ ଛତୁଆ ଖାଇଲ, ତମେ ହଲିକ୍ସ ଖାଇଲ। ବୋଲା କଥା କଲା ତମେ ଲ ବଜାର ପିଲା, ତମେ ଲ ଗାଁ ପିଲା, ତମ ଅସୁବିଧାରେ ସିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ତମେ ଦିଅ। ସେ କହ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ତମେ ମିଶି ଯାଅ, ମିଶିକି ତୁ ତା ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦବୁ, ସେ ତତେ ହଲିକ୍ସ ଦବ, ଟିକେ ଖିଆ ଖୁଇ ହବ। ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ ରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର ତଳେ ଆମକୁ ଯେ କହିଛି ମିଛ ଛୁଆ ମାନେ ଆଛ ତା ପେଟ ଖୋଲିକି ନାଚ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। এই ভিডিওটি আমি সম্পূর্ণ ভাবে মনোরঞ্জন উপরে তৈরি করছু। কাহাকে উচ্চ নিচ দেখা আমার উদ্দেশ্য নুহে ও গভর্নমেন্ট ও প্রাইভেট মধ্যে ভেদভাব সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নুহে। এই ভিডিওটি প্রথম শেষ যাই দেখুন। আর যদি ভাল লাগে ভিডিওটি তাহলে লাইক করতু, ସେୟାର କରନ୍ତୁ আর কমেন্ট মাধ্যমে আমার ত্রুটি নিশ্চয় জনাতু। ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।